हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल जुथिकास मेकओवर। तो फ्रेंड्स आज के तुम्हारे जन्य निये चले एसेछि तुम्हारे रिक्वेस्टेड भिडियो निये। तो फ्रेंड्स भिडियोटा स्किप ना करे पुरोटा अवश्यई देखो। तो फ्रेंड्स भिडियोटा तुम्हारे केमन लागलो अवश्य कमेंट करे जानियो। और যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে রেখো। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়াচিং মাই ভিডিও। বাই বাই।